m'avoir proposé de vous présenter ce que nous faisons autour de l'art et les arts et soins en France. Et donc, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis médecin gériatre dans un hôpital de jour qui accueille des patients atteints de maladie d'Alzheimer à des stades plutôt légers et modérés, et nous proposons des activités autour de l'art-thérapie et de la musicothérapie associées à d'autres interventions de rééducation pour nos patients. 皆様、今日はご参加いただきましてありがとうございます。私が行っているフランスでのアートと音楽を使ってのケア、セラピーをご紹介する機会を得て嬉しく思っております。私は老年医学の医師をしておりまして、アルツハイマーの初期の人、地域の人のデイケアを行っております。Alors, tout d'abord, ces idées, elles naissent du fait que l'art est partout autour de nous et que la France et Paris en particulier, par les musées et donc toutes les peintures, les sculptures que nous avons dans nos musées, le patrimoine architectural avec Notre-Dame de Paris, tristement célèbre depuis qu'une grande partie a été détruite par le feu, et les peintures que nous avons également dans les grottes qui ont été mises à découvert récemment, comme la grotte Chauveau qui se trouve dans le centre de la France. Et puis également le patrimoine gastronomique, hein, puisque également on peut aussi parler de l'art culinaire et de la gastronomie française qui peuvent également être utiles pour associer dans les soins à nos patients. アートに目をつけましたのは、私たちの周辺にはアートがいろいろあります。特にフランス・パリは恵まれておりまして、美術館もありますし、美しい絵画や彫刻、そして建造物、ノートルダム・ドゥ・パリは残念ながら最近火災にあったためにかえって有名になってしまったんですけれども、その他にもフランスの中央部には古代の絵画、壁画とかですね、それからアートとフランスでは言うんですけれども、美食もまたアートの一つです。Et donc, sur cette photo, moi, vous voyez, je suis ici. 私はこれです。Et là, nous avons des patients こちら qui, 患者さん。ici, ici, 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 こちら患者さん、アルツハイマーの患者さんです。qui sont venus faire de la pâtisserie chez un très grand traiteur parisien qui propose ses services dans toutes les grandes réunions de rencontres internationales, que ce soit auprès des présidents de la République et des grands événements qui s'appellent Potel et Chabot. Voilà. ポテリ・シャボーさん、大変有名なお菓子屋さんなんですけれども、大統領にもお菓子を作っておりますし、いろいろな国際会議でも活躍されている方のところに患者さんを連れて私たちはお菓子作りを学びました。Alors, nous allons donc passer en revue ces différents points. Donc, les motivations pour proposer de l'art dans les soins, quelques éléments autour de l'art et le cerveau, art-thérapie et musicothérapie. Je vais me centrer sur ces deux thérapies. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu comment c'est intégré au sein de notre structure, l'hôpital de jour de réadaptation mémoire et fragilité, quelques exemples cliniques et pour terminer, on parlera un petit peu des indications de ces thérapies. 今日のお話ですけれども、ケアにアートを持ち込むと、そして、脳と頭脳ですね、脳とアートの関係を見ていく、アートセラピーと音楽セラピーに今日は絞ってお話をします。私たちの病院ではデイケアを行っておりまして、そこでどんな活動をしているのか、また、実際の患者さんの例やどんな適応症があるのかを見ていきたいと思います。Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, l'art est universel. Le besoin de créer pour les personnes, qu'elles soient malades ou pas, est absolument inévitable. Et nos patients ont évidemment des capacités préservées, des handicaps et des difficultés
qui n'entravent pas cette capacité à créer. Et le fait de proposer des activités artistiques va permettre de modifier le regard qui sera porté sur la personne malade. アートはユニバーサルなものですし、患者さんがだいぶ、認知症が進んでしまってもですね、実はいろいろな創作の能力っていうのは保持されております。そして、アートをすることによって外からの目も変わってくるというわけです。Alors, pourquoi art et soins? Eh bien, simplement parce que une personne ne se résume pas à sa pathologie et que solliciter le patient ou la personne malade dans un autre registre que celui de sa maladie va lui permettre de développer ou de mettre en évidence des aptitudes et des compétences qui n'étaient pas forcément connues et va donc modifier ce regard porté sur lui. Les activités de création vont permettre aux personnes de restaurer leur statut de personne. 病気になりますと、そして認知症になりますと、どうしても認知症患者としか見られなくなってしまう。それを変えたいというのが、ケアにアートを盛り込む理由です。それによって、病気とは違う視点で患者さんを見るようになる。そして、アートを創作することによって人として見られるようになるわけです。Et restaurer donc ce statut de personne, c'est également leur permettre d'exprimer des choix, de décider, de dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, donc d'exprimer leurs émotions et leurs ressentis et de se projeter dans l'avenir pour lutter contre la dépression et l'isolement qui sont souvent présents avec leur maladie. 認知症になりますと、それと伴ってうつになったり、あるいは孤独になったりしますけれども、アートを通して、表現をすることによっていろいろ選択をする、それから決定をすることができる、そして感情をもっと表現することができるようになるわけですね。それによって、うつや孤独と戦っていく。Alors, juste, je voulais juste vous parler de vraiment pas très longtemps de ce rapport. C'est un rapport de l'OMS qui établit des preuves du rôle de l'art pour améliorer le bien-être et la santé chez tout un tas de personnes. Donc, c'est une analyse de 900 publications dans le monde et qui montre bien les bénéfices de l'art sur la santé physique et mentale. C'est un rapport très récent de novembre 2019. で、2019年の11月には WHO も、アートが患者の心地よさや健康に、良い結果を生むという、証拠があるということを発表しております。900の世界の論文を調査して、そのような結果を出しました。Alors, on va passer à art et cerveau. Donc, art et cerveau, simplement pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de recherches autour de l'influence de l'art sur le cerveau et notamment sur son développement et sur sa maturation, mais également sur les effets de l'art sur le cerveau des personnes en général. アートが脳に良い影響を与えるというのはいろいろな研究がございまして、例えば成長過程で、あるいは成熟するのにアートが役立つということも言われているんですけれども、それとともに、病気の人の脳にもいろいろな良い影響があります。Alors, par exemple, si on s'intéresse à la reconnaissance d'un visage, que ce soit un visage aimé ou un visage sur un tableau, eh bien, ça active une région du gyrus fusiforme. Si on s'intéresse à la perception du mouvement, eh bien, ça active une autre partie du cerveau dans l'hémisphère antérieur gauche. Et enfin, les circuits de la récompense et du plaisir qui vont être activés quand on ressent une émotion positive ou agréable face à une œuvre d'art, que ce soit l'écoute musicale ou la contemplation d'une œuvre qui nous plaît. で例えばですね、顔を見て
そして、それは肖像画でもいいんですけれども、絵の中の顔でもいいし、自分の好きな顔を見ることによって脳の、紡錘状回という部分が刺激をされます。それとともに、例えば他の動きを見ることによって、脳の、左の後ろの分野を刺激します。音とアートを見ることによって、心地よさや、ご褒美をもらうような気持ちになることもできるわけです。Alors, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, les travaux de Semir Zeki sur la perception visuelle sont très intéressants puisqu'ils s'intéressent à la perception visuelle, notamment d'œuvres artistiques. で、喜びなどをアートを見て感じることができるセミルゼキなどは、脳のどの部分がアートを見ることによって刺激されるかという論文を書いておりますので、ご興味のある方は読んでみてください。Vous voyez, par exemple, sur la perception des couleurs, on voit les différents champs de lumière et la conjonction pour transformer la perception des couleurs. で、いろんな分野が、異なる。それによって、脳は違う、光や色を捉えていくという、これは一つの例です。Concernant l'expérience esthétique, quelques données intéressantes. Par exemple, on a pu mettre en évidence dans quelques publications que l'œuvre d'un musée procurait plus d'émotions qu'une une reproduction, une image imprimée. それからすごく面白いのは、実際に美術館に行って本物の絵画などを見ますと、それのコピーであるポスターとかを見るよりもですね、感情、感動をより強く感じるということが分かっております。Que la connaissance du titre d'une œuvre était aussi procurait plus d'émotions que si on ne connaissait pas le titre de l'œuvre que l'on regarde ou que l'on écoute. それから美術館に行って絵を見ますと、タイトルが書いてありますね。そのタイトルを、題名を知ってるか知ってないかによりまして、実は感動の具合が違います。知ってる方が感動が大きいということが、脳の研究で分かっております。Et enfin, qu'une œuvre originale va activer de manière beaucoup plus large des régions du cerveau qu'une copie. コピーをした作品の写しですね、に比べてオリジナル作品を見た時の方が脳の活性化が強いということも分かっています。Alors, pour la musique, hein, les choses sont un peu plus étudiées. Notamment, c'est les équipes de Blood et Zattore en Italie qui étudient l'activation au niveau cérébral de différents types de musique. Donc, les musiques agréables activent les circuits notamment impliqués dans la motivation et la récompense. で、このブラッド・エンド・ザ・トール、というですね、チームが音楽についても脳の研究をしておりまして、そして例えば左の上なんですけれども、心地よい音楽を聴くと、例えばやる気が出るとか、それから満足感を感じて、ご褒美をもらったような満足感を感じるということが分かっております。Alors maintenant, parlons de l'art-thérapie, notre sujet. Et ce qui est intéressant et malheureusement dommage en France, c'est que les arts-thérapies sont largement proposées dans des institutions notamment qui accueillent des personnes âgées, que les personnes qui les dispensent ont des formations universitaires solides, avec des publications scientifiques, qu'il y a de nombreuses indications, mais que ces personnels ne sont pas reconnus comme professionnels de santé.
で、アートセラピーが今日の主題ですので、アートセラピーについてお話をしたいと思います。残念ながら、フランスではですね、アートセラピーって結構、高齢者の施設のデイサービスでも、デイケアでも、それからセラピスト、提案されていますし、セラピストは、大学出て、そして、特殊な専門教育も受けているんですけれども、そして適用書もはっきりしてるんですけれども、それにもかかわらず、あのお治療関係者とは、このアートセラピストは見られていないというのが残念なことだと思います。Et en plus, il y a souvent une méconnaissance des professionnels, des médecins en général, de ces pratiques qui ne connaissent pas réellement ce qu'est une activité d'art-thérapie ou de musicothérapie. Enfin, un manque de considération également de la part des autorités, notamment du ministère de la Santé, envers ce type de thérapie. それと、お医者さんとか看護師さんが、アートセラピーについてよく知らないというのもちょっと残念なことでして、また厚生省に、フランスの厚生省の方もまだアートセラピーをそれほど重視していないというのはちょっと残念なことだと思います。Alors, la définition de l'art-thérapie, l'art-thérapie est donc une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. で、アートセラピーには定義がございまして、アートのクリエーションの手法をセラピーに使ったケアの実践であると。C'est donc en fait une forme de psychothérapie qui donc utilise la création artistique pour prendre contact avec sa vie intérieure, l'exprimer et se transformer sans nécessairement avoir référence à la qualité de l'œuvre qui est produite. そしてまた、アートを使うことによる精神的なケアであります。内面の感情や夢、無意識などに触れて内面を表現する方法でもありますし、そして最終的な作品の質や出来栄えにはこだわりません。Donc, les arts thérapeutes vont aider à développer les capacités créatives et à revaloriser la personne en lui permettant de construire une image valorisante de soi et exprimer et soulager une souffrance. アートを使うことによりまして、アートセラピストの人たちは、個々人の、患者さんの能力を引き出す、そしてそれによって、患者さん自身が自信を回復して、自分に対するイメージもアップするんですね。そして、痛みとか苦しみを和らげる効果もあります。Alors, différentes médiations sont utilisées en art-thérapie, que ce soit les arts plastiques, comme vous voyez sur cette petite photo, où on voit des patients en train de réaliser des collages, ou l'écriture, le théâtre, la musique ou la danse. いろいろな方法があるんですけれども、今写真に見えているのは、造形美術です。コラージュなんですけれども、切り絵や貼り絵をしているところですね。その他にも文字を何かを書くとか、それから演劇をする、音楽をする、ダンスをするなどがあります。Quelques photos d'ateliers d'art-thérapie collectifs. こちらはですね、何人か参加するアートセラピーのアトリエの写真をお見せしています。Pour la musicothérapie est aussi une pratique de soins, d'aide et de soutien ou de rééducation qui consiste à prendre en charge des personnes qui présentent des difficultés de communication et de relation. で、音楽セラピーに関しても定義がありまして、コミュニケーションや人間関係に困難のある人のケアをしてサポート、リハビリを行う実践です。Elle permet d'utiliser, elle s'appuie sur les liens étroits de la musique et de l'histoire de la personne et utilise la médiation sonore ou musicale
afin d'ouvrir ou restaurer la communication et l'expression. で、音楽の、構成要素と患者が生きてきた歴史との緊密な関係に、基づいて、このセラピーを行います。そして、音楽や音が媒介することでコミュニケーションの表現や言葉、あるいは言葉以外の表現がまた止まっていたものがですね、表現しなくなっていたものが表現するようになる。Un atelier d'art-thérapie se déroule de cette façon, avec l'accueil au départ, で、これは、アトリエがですね、どのような順番で、そして何分ぐらい、続くのかということを示したものなんですけれども、左から始まりまして、まず受け入れをいたします。c'est le moment où on va mettre la personne à l'aise pour qu'elle soit bien installée et qu'elle soit en confiance. で、信頼してもらえるように、また、この雰囲気の中でゆったりしてもらえるように、する時間、10分ぐらいですね、を設けております。Ensuite, on donne une consigne. Par exemple, aujourd'hui, nous allons faire un dessin d'un bouquet de fleurs. で、その次ですね、5分ぐらい、今日何をやるかを説明します。例えば、花束の、デッサンをしましょうと。Donc environ 5 minutes. Puis, les personnes entrent en création, environ 1 heure. そして、創作に、移っていただきまして、1時間ぐらいですね、創作をしてもらいます。Pendant ce temps de création, l'art-thérapeute va animer, entretenir, soutenir le processus créatif de chaque personne. で、その間にですね、それぞれの患者さんのところへアートセラピストが行って、それで、なんか話をしたり、それからサポートをしたり、作り続けることができるようにですね、いろいろとサポートをしていきます。Enfin, il a le temps de présentation, environ 10 minutes, au cours duquel chaque participant va présenter son œuvre, sa réalisation. で、その後ですね、それぞれの人が自分の作品を紹介する10分があります。で、自分の作品についてコメントするわけです。Ah, pendant ce temps-là, le thérapeute va décrypter avec les participants l'œuvre et chaque œuvre de chacun. で、その間にですね、参加者と一緒に、セラピストの人が、それぞれの作品について少し分析をしていきます。Enfin, à la fin de la séance, le thérapeute va faire une synthèse de ce qui a été produit pendant la séance et c'est cette synthèse qui va permettre de restaurer l'estime de soi, l'autonomie, le plaisir et la réparation quelque part des processus en cours et va transformer la position du sujet. で、一番最後、全体のまとめをするわけなんですけれども、その時にですね、患者さん一人一人が、より自分を大切にすることができるように仕向けていきます。そして、喜びを感じるように、また、自立をすることができるように、いろいろと辛いこととか苦しいことがあるようでしたら、それを修復してあげるという時間になります。Alors, si on prend l'exemple de nos patients qui sont des patients atteints de maladie d'Alzheimer et apparentés, で、アルツハイマーの方、それからアルツハイマー型以外のですね、認知症の方々の例を見ていきたいと思います。on constate que les troubles cognitifs ont un impact sur la créativité artistique, mais ne vont pas empêcher les patients d'entrer en création. で、認知症になりますと、確かに、制作に多少の影響が出てくるんですけれども、しかし認知症になったからといってですね、制作ができなくなるとか、美術活動ができなくなるというわけでは決してありません。
les travaux de Rankin en 2007 avec des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, de dégénérescence frontotemporale ou de démence sémantique le prouvent. で、2007年にはランキンが、研究、調査をしております。で、アルツハイマー型の人、それから前頭側頭型の認知症、その他に、進行性のですね、老年性、認知症の人を対象に調査をしてみます。Ici, les patients Alzheimer. こちらはアルツハイマーの患者さんの作品です。Ici, la démence sémantique. こちらはですね、老年型の認知症。Ici, les patients atteints de dégénérescence frontotemporale. こちらはですね、前頭側頭型の認知症の方です。Et ici, les patients témoins qui n'ont pas de maladie. で、一番左はですね、比較のために、認知症でない方の作品を挙げています。Donc, une influence de la maladie, mais une persistance de la créativité. で、病気、認知症という病気の影響はあるものの、しかし、創作自体はですね、しっかりとなさっているということがわかります。On a également de beaux exemples d'artistes qui ont développé des maladies d'Alzheimer avec également des transformations dans leur production artistique. またですね、認知症になる前はアーティストであった人たちが認知症になった時にどうなるかっていう、実は調査も行われておりまして、その様子を見ていきたいと思います。Carolus Horn, William Intermolen et Willem de Kooning sont les trois exemples que je vais vous présenter. 今日ご紹介するのは3人のアーティストですね。カルロス・ホーン、グラフィックデザイナーです。それからウィリアム・ウテルモーレン、画家ですね。そしてウィレム・デ・クーニング、こちらも画家です。Ici, Carolus Horn, こちら évolution. カルロス・ホーンが、病気の状態によってどういうふうに変わっていったか。Et la maladie d'Alzheimer, 1981, donc entre ces deux dessins. で、彼はアルツハイマー型の認知症だと、診断されますけれども、上の左と右の間にですね、アルツハイマーに、なったと。Le pont du Rialto qui devient de plus en plus abstrait. で、このリアルト橋、はですね、だんだん抽象画的な作風に変わっていくわけです。William Utermohlen, portraitiste, autoportrait. はい、次はウィリアム・ウテルモーレン、自画像を見ていきます。Avec donc ici un tableau après la maladie d'Alzheimer et l'évolution jusqu'à la fin de sa production. で、今、診断が下りているのが1997年ですので、96年ぐらいから、アルツハイマーの、症状が出るわけですけれども、その後ですね、作品に影響は出ていますけれども、作品は描いていると。Et de Kooning avec Woman numéro 3, un tableau qui s'est vendu à plus de 150 millions de dollars aux États-Unis et qui avait été peint bien après qu'il ait déclaré une maladie d'Alzheimer. でこちらはですね、ウィリアム・デ・クーニングです。ウォーメン、ナンバー3ですけれども、アメリカで、1億5000万ドル、で、落札された作品ですけれども、アルツハイマーに、なって、からもかえってですね、作品の値段が上がるというような画家です。Alors, maintenant, je vais vous parler de notre structure, l'hôpital de jour de réadaptation mémoire et fragilité. で、私たち病院で、記憶と脆弱性というアトリエをずっとデイケアでやっております。それを少しご紹介したいと思います。
Donc, c'est un lieu où intervient une équipe pluridisciplinaire avec orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, art-thérapeute, musicothérapeute. で、チームでやっておりまして、この言語聴覚士、それから作業療法士、リハビリの先生ですよね、それからアートセラピストとか、音楽セラピストとか、運動療法士とか、いろいろな人がチームに入っております。Médecins, infirmières, aides-soignants, psychologues et assistantes sociales. それから医師、看護師、介護士、心理学者、そして福祉関係者もチームに入っています。L'ensemble de ces personnes rencontrent les patients, puis on établit un projet de soins individualisé, pluridisciplinaire, avec à chaque fois une intervention musicothérapie ou art-thérapie. で、患者さんにこのチームの人たちがあって、そして個々の人たちに、ケアをしたときに、どういう、方向に進んでいって、目標はどういうふうに定めましょうかっていうプロジェクトを作るんですね。それは多分野の介入を前提としてるんですけれども、その中に、音楽セラピーとアートセラピーを入れています。Nous accueillons 16 patients par jour dans une unité dédiée, fermée, de 400 mètres carrés, avec une file active d'environ 200 patients par an. で、1日にですね、16人を受け入れているんですけれども、400平米の場所で、1年には200人ほど患者さんを受け入れております。La durée de présence des patients dans le service est de 6 mois. Et comme je vous le disais, art-thérapie et ou musicothérapie associée à une autre activité de rééducation, orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, kiné, professeur d'activité physique. で、それで1日にですね、2回アトリエを開くんですけれども、6ヶ月間それを続けてやっていただきます。で、アートセラピー、と、音楽セラピーをやる場合もありますし、アートセラピーか、音楽セラピーをやる。その他にですね、リハビリ、で、言語のリハビリをしたり、あるいは運動のリハビリをしたりと組み合わせています。Les personnes viennent 2 journées par semaine et nous les suivons régulièrement. Nous proposons également des séances d'éducation thérapeutique pour les aidants, les proches des malades. で、1週間に2日デイケアに通っていただくんですけれども、もちろんフォローしますけれども、それとともに家族の方、家で介護をしている家族の方のための教育っていうのもやっております。Alors, comme vous n'êtes pas ici à côté de moi en France, je vais vous proposer de visiter le service avec un petit film qui, j'espère, va fonctionner. で、皆さんはフランスにいらっしゃらないので、ちょっとビデオをお見せしようと思います。うまく見せられるといいんですけれども。Alors, voilà le bâtiment à l'extérieur. これは建物ですね。L'entrée. で、これ入り口です。外から入ったところです。Alors, ça, c'est... J'avancerai un petit peu. C'est vous? La décoration, la cuisine. はい、これは調理場になっております。調度品なども見てください。Nous avons choisi des meubles anciens pour que les personnes se sentent comme dans un appartement. 自分のマンションにいるような気分になってもらうために、ちょっと古めのですね、家具などを置いております。La décoration donc, a été soignée pour avoir des couleurs claires, reposantes, agréables. で、明るい雰囲気でですね、落ち着く、インテリアになっております。Les patients sont tout d'abord reçus par la secrétaire. で、最初患者さんいらっしゃいましたら、秘書の方と会います。Ensuite, les différents rendez-vous avec les rééducateurs vont être proposés et chacun va rencontrer individuellement chaque patient. で、次にですね、リハビリの先生と
個人面談をいたします。Ensuite, le projet de soins est discuté au sein d'une réunion où nous sommes tous réunis et les activités vont démarrer. Donc là, ici, vous voyez, l'art-thérapie. こちら、アートセラピーの様子です。で、その前にですね、専門家が集まって、この人のケアプロジェクトはどうしましょうかと決めます。Et la musicothérapie. こちら、音楽セラピーです。Avec ici un atelier mémoire et chanson. こちらは記憶とシャンソン、歌ですね、というアトリエです。Ici un atelier de psychomotricité. これは精神、運動療法です。Ou de relaxation encore avec la psychomotricité. リラクゼーションのアトリエもあります。で、体を動かして。Également des ateliers autour de la cuisine pour développer la capacité à rester autonome. 自立をなるべく長く続けていただくための料理教室もあります。Et de temps en temps, dans certains cas, des sorties à l'extérieur avec notamment ici un atelier sur le cinéma qui a permis aux patientes de travailler avec l'orthophoniste la mémoire au cinéma. で、時々外出もしまして、グループでこちらは映画館に行ったところなんですけれども、この言語、スピーチセラピストと一緒に記憶のリハビリを映画館で行っています。Voilà. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus pour visiter. もし来て、見学したいということであれば、ぜひいらしてください。Alors, dans ces indications concernant art-thérapie et musicothérapie, eh bien, on voit bien qu'on a quand même des bases scientifiques solides. Hein. Nous avons beaucoup de références, certes sur des petits groupes de patients, mais on voit bien des bénéfices sur notamment anxiété, dépression, apathie, etc. で、このアートセラピー、ミュージックセラピー、音楽セラピーですけれども、科学的にもいろいろな効用があるということは分かっておりまして、小さなグループで行うんですけれども、例えば不安に対して、それからうつに対して、無気力などに対しても効果があるということが分かっています。Et que les indications dépassent évidemment les simples maladies d'Alzheimer ou apparentées, mais peuvent être beaucoup plus larges, avec notamment des indications bien connues en psychiatrie, avec toutes les maladies psychiatriques, également après des accidents vasculaires cérébraux. On peut très largement utiliser ces techniques dans d'autres pathologies. で、アルツハイマーとか認知症の人もちろんなんですけれども、その他にも、例えば精神病の患者さん、それから脳梗塞とか脳卒中の後の患者さんなどにも大変効果があるということが分かっております。Comme vous l'avez vu pour les sorties au cinéma, nous proposons aussi d'utiliser l'art au sein des musées. Et nous avons notamment développé des visites adaptées au musée du Louvre. で、映画館の外出を見ていただいたんですけれども、アートという意味では美術館にみんなで行くということもあります。こちらはルーブル美術館です。Le musée du Louvre est un très très grand musée, un musée qui fait plus de 60 000 mètres carrés. で、ルーブル美術館といいますと、6万平米、もある大きな美術館です。Qui contient 35 000 œuvres exposées. 作品も3万5千点あります。380 000 objets exposés également. そして、彫刻など38万この、作品が並べられております。10 millions de visiteurs par an
avec beaucoup de visiteurs étrangers et en premier lieu des Américains, des Brésiliens et des Chinois, pas de Japonais 年間1000万 en 人の tête. 人が訪れますけれども、アメリカ、ブラジル、中国人がトップ3です。日本人はトップ3に入ってません。Donc, nous avons des parcours de visite qui sont réduits sur quelques salles et nous montrons environ 4 à 6 œuvres par visite. で、その高齢者、認知症の人たちを連れてですね、ルーブル美術館を訪れるときには、ある限られた場所を特定して、見せます。そして作品もですね、4作から6作品ぐらいを見せます。Le musée est parfois ouvert pour nous et pour d'autres personnes, d'autres groupes de patients, quand il est fermé au public. Vous voyez ici. で、左側はですね、休日に、この患者さんのグループを受け入れることもあるわけなんです。ですので、私たちと、それから、他の患者さんグループが、休日に他の見学者がいないときに行くということもあります。Et parfois, nous avons les visiteurs habituels du musée et nous sommes également présents au milieu des autres visiteurs. で、他の、ビジターの人たちが来ている普通の日にですね、私たちも訪問することもあります。Nous choisissons les thèmes de visite en fonction de plusieurs objectifs. Donc, par exemple, le rappel de l'histoire personnelle des personnes avec les représentations de scènes familiales. で、テーマをこの訪問するときにですね、選ぶんですけれども、例えば個人の歴史と重ね合わせるように、家族をテーマにするとか。Ou bien encore la mémoire collective autour de l'histoire, et notamment de l'histoire de France. あるいはこちらは、フランスの人なら自分の国のことを知っている、フランスの歴史の有名な人物です。Et nous avons donc ici, les patients sont bien installés, on nous propose, on nous prête des petits fauteuils pliants, ce qui permet de les asseoir face à l'œuvre que l'on va décrire en les laissant s'exprimer sur ce qu'ils ressentent face à l'œuvre. で、椅子を用意してくださっていまして、畳んだ椅子を置いてですね、そして作品の前でみんなで座って、で作品についていろいろコメントをしていきます。Donc, ce jour-là, nous étions tout seuls devant la Joconde. で、この日はですね、モナリザの前に私たちは陣取ることができ、他の人が全くいなかったので、ここで、見ることができました。Alors, qu'est-ce qui se passe au musée? On s'aperçoit que les patients sont transformés. 美術館に患者さんたちを連れて行きますと、全く患者さんの表情が変わってくるんですね。Il y a moins de troubles du comportement et une facilitation à s'exprimer, à parler, à discuter avec les autres personnes et une meilleure estime de soi et une très bonne ambiance. で、問題行動といわれている認知症の、行動心理、症状が出なくなったり、それから、今まであんまり話さなかった人が話すようになったり、他の隣にいる人と話をしたりですね、自分をもっと尊重するようになったりという変化が見られます。Entre deux visites, nous faisons donc une visite une semaine. La semaine suivante, un atelier d'art-thérapie avec l'art-thérapeute qui reprend les œuvres qui ont été vues au musée et avec des consignes, et les patients vont recréer à leur façon ou suivant les consignes de l'art-thérapeute une des œuvres ou plusieurs qui auront été vues la semaine précédente.
で、ある週に美術館に行って、次の週にアートセラ、セラピストと一緒にアートセラピーの、アトリエを行います。その時に、その前の週に見た作品、を取り上げて、それをもう一度自分なりに描いてみる。あるいはいろいろなアートセラピストの指示に従って、いろいろな作業をしていくということをアトリエでやります。Par exemple, ici, pour le cardinal de Richelieu, la reconstruction de la robe avec les figures géométriques permet de mieux d'essayer de travailler le repérage dans l'espace, notamment en recréant la robe après l'avoir découpée. こちらはリシュリューなんですけれども、服のよく見ますと、幾何学模様のように切り取れる部分がたくさんあります。それをうまく利用してですね、空間の中でもう一度再現するという、作業を行います。Pour poursuivre dans ce sens, quelques exemples cliniques. Un exemple clinique, je ne pourrais pas vous en présenter plus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de mal à avoir beaucoup de cas pour pouvoir prouver l'efficacité de l'art-thérapie. で、例も示していきたいと思います。今日は時間の関係で一つに、の例になると思いますけれども、なかなかたくさんの例を使って、証明、効果があるということを証明することがなかなか難しい。En revanche, un certain nombre d'études de cas montrent que l'art-thérapie va faciliter l'attention des personnes, leur apporter du plaisir et va améliorer les symptômes psychocomportementaux de nos patients. しかし、ケーススタディ、を見ていきますと、例えばアートセラピーをやることによって注意力がより、散漫だった人が、より集中できるようになったとか、喜びを感じることができるようになったとか、あるいは行動心理症状が出にくくなったなどの、改善が見られます。Le cas de Monsieur B, un patient de 82 ans, qui présentait une démence mixte, Alzheimer et vasculaire, avec une démence déjà à un stade relativement avancé, avec un score au MMS à 13 et une dépression avec une geriatric depression scale à 11 sur 30. で、こちらのケースをご紹介します。82歳の男性、です。ミスター B ということにしておきます。アルツハイマーと、脳梗塞の、両方からの認知症で、MMSE の数値は13とかなり、認知症もですね、進んでおります。それから、うつの、指標は30分の11、11というふうになっております。Le bilan de rééducation et nous avons proposé art-thérapie et orthophonie. で、この方にはですね、アートセラピーと、それから言語セラピー、スピーチ、療法と両方を受けていただきました。Les objectifs étaient de stimuler l'expression, revaloriser l'image de soi, で、目標も立てまして、より表現しやすくするようにとか、自分のイメージアップを図る。et répondre à la demande du patient qui voulait donner un autre sens à sa vie d'aujourd'hui. そして今の生活とは違うですね、意味を生活に与えたいというものもありました。11 séances d'art-thérapie qui ont permis au patient de développer son langage et d'avoir un langage beaucoup plus fluide et de décrire son enfermement à cause de sa maladie. で、11回、アートセラピーのアトリエをやりました結果ですね、ずっと言語も滑らかに出るようになってきましたし、自分が病気になって閉じ込められている、病気のせいで閉じ込められているっていう表現ができるようになりました。Au tout début, vous avez ici un travail sur l'argile avec des petits personnages
et il décrit une fente ici au milieu du thorax. Il exprime ainsi la cassure à cause de la maladie. C'est un pédiatre, c'est ça? C'est un pédiatre, c'est うん ça. 最初はですね、粘土を使って、人形を作ってもらいました。それで、こちら左側はですね、子供の真ん中、胸のところからこう割れ目を作っているんですね。で、この方はですね、もともとは小児科医でありまして、そういう作品を作って、自分は病気で割れているっていうことを言っています。Rapidement, une capacité à créer et une sensibilité esthétique vont apparaître sur les œuvres avec un travail toujours sous forme de quadrillage, comme cet enfermement qu'il décrit et qu'il ressent depuis sa maladie. で、少しずつですね、割と早い段階で、表現力が豊かになっていきまして、しかし描くものはですね、常にこのケージのように、こう閉じ込められている、そのこう枠を作っていく作品をずっと作っています。Et à la fin de son séjour chez nous, ce patient a été transféré ensuite dans une autre structure, un accueil de jour où il pratique toujours l'art-thérapie 2 fois par semaine. で、この方はですね、私たちの病院での、デイケアを終えた後、今度はデイサービスの方に移りまして、施設のデイサービスに週に2回行きまして、そしてアートセラピーをずっと続けていらっしゃいます。Et nous n'avons pas eu besoin de lui donner d'antidépresseurs. Les activités d'art-thérapie et le reste des interventions ont permis d'améliorer la dépression. で、アートセラピーや、このようなリハビリを行ったおかげでですね、うつの症状がかなり改善して、抗うつ症のための抗うつ剤を投与しなくても良くなったケースです。J'ai d'ailleurs récemment eu des nouvelles de ce patient, puisque cela fait 4 ans hein, que ce monsieur était dans notre unité. Et là, malheureusement, à cause du Covid, il a été obligé d'arrêter pendant 6 mois l'art-thérapie. Et on espère qu'il pourra reprendre dès qu'on pourra reprendre les activités. で、4年前にこのアトリエに、私たちのアトリエに通ってくれたB さんなんですけれども、最近の情報が入ってきまして、コロナで残念ながらアートセラピーが受けられない状態が6ヶ月続いているとのことです。なるべく早くアートセラピーがまたを続けることができるようになることを願っております。Alors, je vois qu'il est 11 heures. Est-ce que j'ai le temps de vous passer une petite minute du film sur la musicothérapie? ミュージコテラピーについて少し映像をお見せしたいと思うんですけれども、先生大丈夫でしょうか、時間は。Oui. C'est presque fini. Après, il y a 2 ou 3 diapos et ce sera terminé. はい。あと残りは2、3枚です。Alors, par contre, est-ce qu'on va avoir du son? Ah, s'il n'y a pas le son, ça va être embêtant par contre. Attendez. Vous pouvez commenter? Voilà. Ah, il n'y a pas le son. Vous pouvez commenter? Alors, ici, vous avez une patiente qui a une démence sémantique et qui prend des castagnettes. で、こちらですね、やはり認知症の方なんですけれども、カスタネットを持って、表現をしています。これ音楽セラピーですね。Et immédiatement, elle se met à danser en fredonnant l'air de Carmen. で、持った途端にカルメンの振り付けで踊り出しました。Alors que d'habitude, elle n'est pas très... D'habitude, elle ne parle pas. pas du tout. 普通は全く発語がない人です。喋らない人ですね。Ici, avec le musicothérapeute, chacun son tour, c'est l'air de la panthère rose.
タランタランタランタランタランタランタランタラン本来この音楽が聞こえタてるはずなんラララララですけど、で、ポンポンポポン音楽ポポンセラピストがポポンこのポポン。ピンクパンサーの音楽に乗せてですね、皆さんに楽器を渡して、それで楽器で表現してもらっているというアトリエです。En musicothérapie, la médiation musicale va vraiment faciliter l'expression orale des personnes. で、音楽セラピーの効果としましては、これをやることによって、言葉を話さなかった人が話すようになるということが分かっています。On voit donc, on peut utiliser tous les objets sonores et que les patients vont pouvoir, avec leur corps, avec leur voix, participer à l'atelier. で、いろんな音の出るものを楽器を使いまして、体を使って、そして音を使って、この音楽セラピーに参加をしてもらうと。On va s'appuyer sur l'histoire sonore de chaque personne pour faciliter, pour organiser les ateliers de musicothérapie. で、患者さんのそれぞれのですね、過去の中で、どんな音楽や音との関わりがあったのかを聞いて、そして、それを活かしながら、音楽セラピーをやっていきます。Et on peut distinguer deux grands types de musicothérapie. La musicothérapie active qui utilise les instruments, les patients vont être actifs, vont eux-mêmes utiliser les instruments ou bien chanter, utiliser leur voix. で、音楽セラピーには2つありまして、まず、態度的な音楽セラピーがあります。自身で、楽器とかを使いまして、で音を鳴らしたり、それから自分の声を出したりする、演奏する形ですね。Ou bien alors la musicothérapie passive qui est plus de la détente, de la relaxation en musique. もう一つはですね、受動的な音楽セラピーなんですけれども、リラックスをして、そして、リラクゼーションを音楽を聴きながら行うというものです。Donc pour terminer, quels résultats on peut dégager de ces interventions? Eh bien, la resocialisation est une des grandes réussites que l'on observe dans les activités de groupe. で、まとめといたしまして、どんな成果があったのかということなんですけれども、アトリエを行った結果、まず、社会に、また集団の生活に復帰できたというのは一つの大きな価値得たものでした。Renouer une vie sociale à travers le groupe, donc, ça c'est ce que je viens de dire. La verbalisation qui permet aux personnes d'être attentifs aux signes et aux mots. Le thérapeute, en étant attentif à toutes ces manifestations, va permettre aux patients de verbaliser ses ressentis et ses pensées. それから言語化することができるようになったと、自分の考えとか、それから感情を言葉で表すことが、以前に比べてずっとできるようになって、で、テラピストの方はですね、その人が出すサインであるとか、あるいは言葉、を、えよく聞いていてですね、そして、うまくその言語化を進めていきます。De restaurer le sentiment d'identité, la confiance en soi et l'estime de soi, car les personnes qui sont dans ces ateliers vont pouvoir faire des choix, notamment ne serait-ce que choisir des couleurs pour faire un dessin, vont pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment et se sentir enfin présents dans la relation. また自分に自信を持てるようになる、そして自分自身に対して持っているイメージ、を、よりよくする、イメージアップをすることができると、アートセラピーの中で、例えば色を自分で選ぶとか、それから好きなことを表現するとか、それからどんな絵を描くかっていうのも自分で決めて描く、感じたことを表現するなどを通してですね、それができるようになると。
également apaiser évidemment l'anxiété, tous les symptômes psychocomportementaux comme la dépression, lutter contre l'apathie. それと、うつの症状改善が見られました。その他にも、行動心理症状と言われる、いわゆる問題症状なども抑えられるし、そして、不安も解消できました。Revaloriser la personne auprès de son entourage, ce qui va donner un autre regard sur le malade et juste sur sa maladie. で、無気力から抜け出して、他の人たちのその人に対する見方っていうのも変わってくる。Apporter bien-être et une meilleure qualité de vie aux patients et à ses proches. 患者さんの心地よさや生活の質も改善しますし、患者さんの周りにいる、介護に当たっている家族の方の、具合、心地よさとか生活の質の改善にもつながります。Et donc, pour conclure, on peut dire que l'art-thérapie, la musicothérapie, les arts-thérapies en général sont des pratiques de soins qui doivent être pratiquées, utilisées par des thérapeutes formés et évidemment qui sont au même titre que les autres rééducations des éléments du projet de soins des personnes malades. で、まとめといたしましては、このアートセラピーはアートセラピストによって行われるべきだと。それでアートセラピストっていうのは、非常に能力、その能力を身につけるための研修、教育研修を受けている人だと。そして、他のリハビリの専門家と同じように、ケアを実践すると。C'est la présence du thérapeute qui garantit la qualité de l'intervention. そのセラピストがいるからこそですね、実際の実践の質が確保されているわけです。C'est donc évidemment différent de la simple écoute musicale ou d'un atelier de dessin. で、ただ音楽を聴く、ただちょっと絵を描くというのとは全く違うものであるということを理解いただければと思います。Mais une forme de psychothérapie puisque le thérapeute va accompagner le processus de transformation de la personne vers un apaisement des pathologies ou des symptômes qui présentaient au départ. で、精神心理、治療、療法の一つであると。ですので、最初に、見られる、行動心理症状とか、あるいは、いろんな症状を緩和し、穏やかにしていく、患者の変化をもたらすものであると。L'anxiété, l'apathie, les troubles du comportement, la communication, la qualité de vie, vers vraiment une amélioration du bien-être et de la qualité de vie. 不安とか無気力とかですね、コミュニケーションができないとかがあった人たちが、生活の質が良くなったり、心地よく感じるようになると。Quelques références bibliographiques que je pourrais vous transmettre qui m'ont aidé à préparer ce diaporama et à la fois en France et dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et notamment l'expérience américaine des séances de visite des musées avec Meet Me at the MoMA, un guide méthodologique de visite qui a été élaboré par le professeur Mary Mittelman, qui est psychiatre à New York. こちらは私がこの論文や、それからパワーポイントを作った参照にいたしました文献ですけれども、いろいろございますので、皆さんにお伝えすることができます。で、ミッテルマンという、アメリカでもですね、このアートセラピーに関してはいろいろ文献が出ているんですけれども、ミッテルマン氏が書いた Meet Me at MoMA、MoMA で会いましょうという、論文がございまして、まさにその美術館を、患者さんを連れて美術館を訪問する、そのやり方について説明しているガイドブックになっています。Je vous remercie beaucoup de votre attention patiente et je vous prie de m'excuser pour le retard un petit peu dans la présentation. Merci.